फ्रेंड्स विद्या एकेडमी की स्वागत। आज आम डिस्कसन करवा मोस्ट इम्पोर्टाट जोटा कि आपणकर आज जो सेसन कहीं आपंकर आज भी गोटे नुआ नुआ किसी क्वेश्चन अच्छी आप लास्ट जाए देखिए वीडियो भल लगे निहाती लाइक करिए फास्ट टाइम थे सब्सक्राइब करेंगे लास्ट जाए निहाती वीडियो देखिए कौन अच्छी इम्पोर्टाट जानीपारे कौन कही प्रथम क्वेश्चन लेट नक स्टार्ट करवा फास्ट कही आपंकर व्हाट्सएप लिंक देदेवी आपंकर वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक थी आप चाहिए भी जॉइन करेंगे। प्रथम क्वेश्चन अच्छी देखो कौन कही आपंकर where the headquarter of financial action task force जोटा कि आपनकर FATF जोटा कि आपनकर फाइनेंस तार हूँ हेडक्वार्टरटा कौटी तार हेडक्वार्टरटा कौटी मन रखिए ना आर हेडक्वार्टर कौटी ना रही पेरिस हूँ कौटी ना पेरिस फ्रांस मोस्ट इम्पोर्टाट रहा क्वेश्चन आसे सब फाइनेंस एक्शन टैक्स फोर्स हेडक्वार्टर कौटी कंप्लीट। 2 नंबर क्वेश्चन देखो 2 नंबर क्वेश्चन कही व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIN issued by NPCI कौन नोट करूँ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ नोट करूँ NPCI जोटा कि आप गूगल पे फोन पे यार ही पेमेंट हो बुझीपारे तो 2008 बुझीपारे यहाँ केवे फॉर्मेशन था 2008 किंतु एठी से कहला हूँ IIN फुल फॉर्म कौन रही इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ मन रखिए इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर एमती भी क्वेश्चन आसपार चांसेस रोचे यहाँ आपंकर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन रही। नेक्स्ट अच्छे 3 नंबर यहाँ देखो कौन कहला गोटे लेक रिलेटेड जोटा कि आपंकर जियोग्राफी क्वेश्चन इन व्हिच इन द फॉलोइंग स्टेट हूँ भीमताल कौन कहला ना भीमताल लेक सिचुएट भीमताल लेक हूँ कौ राज्य में आपंकर कौटी अच्छी ना झारखंड उत्तराखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा यही जो भीमताल लेकटा कौटी अच्छी मन रखिए ये कौटी हूँ आपंकर हूँ कौटी ना उत्तराखंड रोचे यहाँ हूँ देखा मिले उत्तराखंड तापर जदि आसो लार्जेस्ट लेक आप कमेंट करेंगे लार्जेस्ट लेक हूँ इंडिया टे कमेंट करेंगे से हूँ कहीदे केरल अच्छी टी आप कमेंट करेंगे से जो लेकटा कौन जो लार्जेस्ट लेक हूँ इंडिया कंप्लीट। एवं जी हूँ आप 4 नंबर क्वेश्चन को ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन कौन कही व्हेयर द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट यही जो इंस्टीट्यूटा आपंकर कौटी देखा कौटी अच्छी मन रखिए ऑप्शन अच्छी चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद दिल्ली यही जो इंस्टीट्यूटा आपंकर नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टाट यहाँ जेहतु आपंकर डिजास्टर रिलेटेड रोचे यहाँ आपंकर क्वेश्चन आसबार चांसेस रोचे यहाँ रन रखिए न्यू दिल्ली कौटी होची न्यू दिल्ली कंप्लीट। एवं जी हूँ 5 नंबर क्वेश्चन को ये देखो 5 नंबर क्वेश्चन कौन कही हुए नेशनल स्पोर्ट्स डे कौन कहला नेशनल स्पोर्ट्स डे आपंकर सेलिब्रेट केबे इंडिया कराए अगस्ट 6 आप समस्त जानते अगस्ट 6 कौन आप हिरोशिमा डे ठीक अच्छे हिरोशिमा डे अगस्ट 29 तो यहाँ आप स्पोर्ट्स डे समस्त जानते अगस्ट 12 कौन ना इंटरनेशनल यूथ डे अगस्ट 12 तापर जब अगस्ट 7 आए यहाँ तो सबुठ भेरी भेरी इंपोर्टाट यहाँ आप नोट करूँ भेरी भेरी इंपोर्टाट रही कौन पाई यहाँ गोटे जावलिन डे गोटे अच्छी जावलिन डे आउ गोटे अच्छी हैंडलूम डे कौन हो हैंडलूम डे जावलिन डे जो नीरज चोप्रा पाई से गोटे जावलिन डे आप सेलिब्रेशन कराऊँगी आउ गोटे हूँ हस्ततंत्र दिवस जोटा कि हैंडलूम डे ये अगस्ट 7 मोस्ट इम्पोर्टाट बुझीपारे तो अगस्ट 7 मोस्ट इम्पोर्टाट अगस्ट 6 ना हिरोशिमा डे अगस्ट 29 स्पोर्ट्स डे अगस्ट 12 हूँ इंटरनेशनल यूथ डे नोट कर रखिए सब इम्पोर्टाट रही डेटा तापर देखा आर्टिकल 8 देखो कही आप व्हिच इन द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहला कॉन्स्टिट्यूशन आपणकर डील यहाँ डील होता डील विथ द हूँ अपॉइंटमेंट अटॉर्नी जनरल को कौ आर्टिकल आपंकर अपॉइंटमेंट करा जाए देखो आपणकर अटॉर्नी जनरल आउ एडवोकेट जनरल गोटे मिनट एजी रही कि आपणकर स्टेट आम सेंट्रल लेवल आउ एडवोकेट जनरल रही कौन 76 ये के 165 बुझीपारे तो ये हूँ 66 ये हूँ 165 तो मन रखिए आठ ताले आर्टिकल के ना आर्टिकल हूँ 76 कौन रटिकल 76 तो बर्तमान हूँ आपंकर एजी किए अच्छा ना आपंकर के हूँ भेनु गोपाल जी अच्छा आपंकर एजी की अपॉइंटमेंट किए करे तो एजी की तो आप कमेंट करेंगे एजी की आपंकर अपॉइंटमेंट किए दिए निहाती कमेंट करेंगे एजी की कंप्लीट। एवं 72 तो जानते ये सब डिस्कसन होती देखो व्हाट इज द करेंट लिमिट कौन कहला व्हाट इज द करेंट लिमिट ए क्रीमी लेयर इन इंडिया टू डिसाइड द बेनिफिट ऑफ रिजर्व कहला क्रीमी लेयर
आउ नॉन क्रीमी लेयर जो आपण जानिथिबे जो ओबीसी अछि ओबीसी गोटे क्रीमी लेयर अछि आ गोटे नॉन क्रीमी लेयर ये कोन कहला क्रीमी लेयर लो लिमिट केते जोटा कि तांकर वार्षिक आय केते मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो क्वेश्चन मन रखिबे एटा होछि केते 8 लाख पर annum क्रीमी लेयर कंप्लीट 7 नंबर एटा देखंतु 8 नंबर त्रिपिटक एटा ऑलरेडी मु डिस्कशन करिछि आपण देखिबे गोटे सीरीज चलीछि आपनकर हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी रे त्रिपिटक इज रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिटन एटा को लैंग्वेज रे लिखा जायता त्रिपिटक कहा जे सहित पढि डायरेक्ट क्वेश्चन आसे त्रिपिटक कहा सहित आसुछि मन रखिबे बुद्धिज्म आसी पारे गौतम बुद्ध आसी पारे बुद्धिस्ट आसी पारे एठी कहला प्राकृतिक संस्कृत पाली और अर्धमगधी ठीक अछि एटा कोड होछि ना पाली लैंग्वेज कोठी ना ये होछि कि जैनकर जो अपन लिटरेचर होछि अर्धमगधी जैनकर लिटरेचर होछि अर्धमगधी लेखा जाइतिला कंप्लीट 8 नंबर क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अछि लास्ट जे देखो एठी देखो ए क्वेश्चन तो आपन रेगुलर बेसिस रे आसुछि फास्ट मेटल डिस्कवर बाय मैन द्वारा प्रथम मेटल डिस्कवर कोन हेतला बहुत इजी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रो क्वेश्चन आछे जोटे कि आपन कोन रहबो ना होछि कॉपर रहबो कोन होछि ना कॉपर बहुत टाइम रो क्वेश्चन आसे नेक्स्ट जिबा एटा देखो कौन कह 10 नंबर हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी फाउंडर किए तो गुप्त डायनेस्टी फाउंडर किए से आपनकर गुप्त डायनेस्टी फाउंडर मन किए होचे आपनकर श्री गुप्त डायनेस्टी फाउंडर किए श्री गुप्त बुझी पाइले कंप्लीट 10 नंबर एई टाइप रो आपनकर क्वेश्चन आसीबो जदि आपन मानको एटा इजी लागुथिबो निश्चित कमेंट करिवे आर जो लेवलटा मु टिके आपनकर मॉडरेट कर देब ठीक अछि 11 नंबर क्वेश्चन देखंतु which of the following gas not known ग्रीन हाउस गैस जोटा कि आपनकर ग्रीन हाउस गैस कोटा नुहे तो मन रखिए मिथेन टा ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड किंतु जो हाइड्रोजन टा होचे आपनकर ग्रीन हाउस गैस नुहे डायरेक्ट क्वेश्चन आसे व्हिच इज द ग्रीन हाउस गैस आसे बहुत टाइम रो क्वेश्चन आसे नेक्स्ट दिबा 12 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि द मेटल होची यूज स्टोरेज बैटरी पई आपनकर को मेटल व्यवहार आयरन कॉपर लीड और टिन एटा भी आगे एग्जाम रे आसीछि कोटा कि होची लीड तो अपन माने कमेंट करियो लीड रोज केमिकल सिंबल अपन माने टिके कमेंट करिवे लीड रो 12 नंबर क्वेश्चन टी कमेंट करिवे 13 नंबर क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि which of the following कौन कहला which of the following smallest bone कौन कहला ह्यूमन बॉडी रो आपनकर स्मॉलेस्ट बोन कोउटी तो मु कहिथिली आ बिफोर जाइथिला आपन लार्जेस्ट बोन आजि कहला सेटी भी मु डिस्कशन करिथिली स्मॉलेस्ट बोन कहउची मन रखिबे स्टेप पीस कोउटी एटी कोउटी ना एटा कोउट थाए ना आपनकर मन रखिबे एटा होची कान रे कोउटी ना ईयर कोउटी कान रे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो ठीक अछि कंप्लीट हेबे 13 नंबर एबे जिबा हम 14 नंबर क्वेश्चन देखंतु कहला द सीक्रेट सोसाइटी कौन का सीक्रेट सोसाइटी आपन रिवोल्यूशनरी व्हिच ऑर्गेनाइज बाय वीडी सावरकर 1904 देखंतु ए क्वेश्चन टी आपनकर नोट कर रखंतु अपकमिंग एग्जाम रे वेरी अपकमिंग एग्जाम पई वेरी काहे कि पकेओ ए जो वीडी सावरकर आ भीतर जो ऑर्गेनाइजेशन करथिले रिवोल्यूशनरी आ तो बहुटा मन रखिए सी होची अभिनव भारत जोटा कि आपनकर 1904 मसिया रे 1904 रे हेतला वीडी सावरकर का द मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो ए क्वेश्चन आपनकर अपकमिंग एग्जाम रे देखिबा को पाइबे एबे जीवा देखो तो 15 नंबर क्वेश्चन कोन कहला तारिक आई हिंद एक देखो सब बोले नुआ क्वेश्चन तारिक आई हिंद इज रिटन बाय ए जो बहिटा के लिखथिले ए बहिटा आपन के लिखथिले मन रखिबे होची आल्बेरिन के होची आल्बेरिन ताले आल्बेरिन आपण माने कमेंट करिवे ए जो आल्बेरिन से कहा टाइम रे आपनकर आस्थिले कहा टाइम रे से कवि थिले आल्बेरिन मोस्ट इंपोर्टेंट कमेंट करिवे हम कहि दोछि आपनकर कमेंट करिवे किए से आपनकर आल्बेरिन जो गुटे मिनिट से मोहम्मद होची कासिम महमूद होची गजनी आउ मोहम्मद गोरी ए जो तीन जन को भीतर जन को टाइम रे आस्थिले कि आल्बेरिन निहाती के कमेंट करिवे 15 नंबर 16 नंबर देखंतु 16 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि ओल्डेस्ट वेद डायरेक्ट क्वेश्चन आसुछि ओल्डेस्ट वेद देखंतु इजी क्वेश्चन आ मॉडल इजी क्वेश्चन आनिबार माने कारणटा कोन ना आपण माने रेगुलर प्रिपरेशन होउजंती परिश्रम करूजंती तो जेतेबेले मु आपन गुटे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूछि रेगुलर बेसिस रे यदि आपन को सबबेले मु आपनकर माने कि क्वेश्चन लेवल ले हाई करी तो आपण मानु केमिति हो आपण जेताल प्रैक्टिस करी बा दउथिबे गोटे सेट देखुथिबे आपण को 15 10 धर 30 रहिछि 30 रु आपनकर केते रहइबो स्कोर धर 30 टी क्वेश्चन अछि आपनकर 15
10 ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିମୋଟିଭ୍ ହେଇଯିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଡିମୋଟିଭ୍ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଜି ଟୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଇଜି ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ମଡରେଟ୍। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିବେ ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ଟୁ ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ। ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବେଦ ତ ଆପଣମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନ ଆଣିବ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବେଦ କେଉଁଟା ନା ଆପଣଙ୍କର ରିଗ୍ ବେଦ। କେଉଁଟା ହେଉଛି ରିଗ୍ ବେଦ? ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ବେଦ 4 ପ୍ରକାର। ରିଗ୍ ବେଦ, ସାମ ବେଦ, ୟଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ଇଏ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବେଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବେଦ। ଏଇଟା କେତେ 1028 ହେଉଛି ହାଇମ୍ସ। ତା ସହିତ ଆପଣ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭାଜିତ ନା 10ଟି ମଣ୍ଡଳରେ, ଏଇଟା ବି ନୋଟ୍ କରିବେ। ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ 17 ନମ୍ବର ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି। କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗିଫ୍ଟ ହାଉ ମେନି ରିଭର? କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ରେ କେତେଟା ରିଭର ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ରିଭର? ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲି 6ଟି ରିଭର ଅଛି। କ'ଣ ସେ 6ଟି ରିଭର ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି 1ରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। 2ରେ ହେଉଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, 3ରେ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ, 4ରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, 5ରେ ହେଉଛି ମହାନଦୀ, 6ରେ ହେଉଛି ଋଷିକୂଲ୍ୟା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ମହାନଦୀ ଆଉ ଋଷିକୂଲ୍ୟା। 6ଟା ରିଭର ପକେଇବ। ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ କରିନାହିଁ ବା କରିଛି? ସେଥିପାଇଁ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ। 17 ନମ୍ବର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରଫେସର ହେଉଛି ଅମୃତ ସେନ। ପ୍ରଫେସର ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମୃତ ସେନ ଫେମସ୍ ହୁଇଚ୍ ଫିଲ୍ଡ? ସେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସ। କେବେ ମିଳିଥିଲା ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍? ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 1998ରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକେଇବେ। ଏଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆମର ଦେଖିବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, DEVLOP, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ କେତୋଟି ଫିଲ୍ଡରେ ଦିଆଯାଏ? ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି କେତୋଟି ଫିଲ୍ଡରେ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ରିକଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କର୍ପୋରେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର OPTCL, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ର ଫର୍ମ ଆସେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ। କ୍ରିଏଟେଡ୍ କେବେ? ଏଇଟା ହେଉଛି କେବେ ହେଉଛି ଆପଣ ତିଆରି ଗଠନ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 2005 ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 2005ରେ ହେଉଛି OPTCL ହେଉଛି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଟ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ଷ୍ଟୋନ୍ ନେମ୍ଡ ହେଉଛି ନୀଳମାଧବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଲ୍ କଟିଛି ନୀଳମାଧବ ୱାଜ୍ ୱାର୍ସିପ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ରଖା ହେଇକି ସେଠି ପୂଜା କରାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିଲଟା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର? ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ନୟାଗଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ନା ମନେ ରଖିବେ କଣ୍ଟିଲ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇଦେବ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୂଜା କେଉଁଠି କରାଯାଏ? ସେଇଠି କଣ୍ଟିଲ। ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା ନୟାଗଡ଼। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଇଏ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା 20 ନମ୍ବର ପରେ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କ'ଣ କହିଲେ? ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଖାରବେଳ ଏସେଣ୍ଟ ଦ ଥ୍ରୋନ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ। କେତେ ବର୍ଷରେ ହେଉଛି? ଖାରବେଳ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରଜା ହେଇଥିଲେ। ଖାରବେଳ କେତେ ବର୍ଷରେ? ମନେ ରଖିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ନା 24 ବର୍ଷ। କେତେ ହେଉଛି ନା 24 ବର୍ଷ। ତ ଖାରବେଳ ଆସିଲା ମତେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ଇଏ ହେଉଛି କେଉଁ ରିଲିଜିଅନ୍ ନା ଜୈନ ଧର୍ମ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖାରବେଳ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୈନଟା ନିହାତି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ନୋଟ୍। ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ 100% ଦେଇକି ଆସିବେ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଯିବା ହେଉଛି 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଆଉ ଦେଖିଛନ୍ତି ବି ଆଗରୁ ଦେଇଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିବେ। ହୟାର ଦ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ଫାଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା କେବେ ନା 1800। ଏଇ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ। ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। କେବେ ନା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଟା ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆସିବା ଗୋଟେ ଜଣକ ନାଁ ମନେ ରଖିବେ କାହା ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇକ ବିଦ୍ୟାଧର। ଆଙ୍କୁ ହେଉଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? which became the first South East Asian country? ପ୍ରଥମ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଲିଗାଲି ଏଲାଉ ସେମ୍ ସେକ୍ସ ମ୍ୟାରେଜ୍। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମ୍ ସେକ୍ସ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ସେକ୍ସ ହେଇଥିବେ ସେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେ କିଏ ନା ଆପଣ ଫିଲିପାଇନ୍ସ, କମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆଉ ସିଙ୍ଗାପୁର। କିଏ ହେଉଛି? ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ସିଙ୍ଗାପୁର। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ତ ଏଠି କହିବାର ମାନେ ଫିଲିପାଇନ୍ସର
ଆପଣ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଦେଶ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଫିଲିପାଇନ୍ସ, କମ୍ବୋଡିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ରହିବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଙ୍ଗାପୁର। ସିଙ୍ଗାପୁର ଆପଣ ମନେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ସିଙ୍ଗାପୁରର କ'ଣ ନା କରେନ୍ସି ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାତ ହେଉଛି କରେନ୍ସି ହେଉଛି ଭାତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସିଙ୍ଗାପୁରର କ୍ୟାପିଟାଲ, କମ୍ବୋଡିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ, ଫିଲିପାଇନ୍ସର କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ ତା ସହିତ ଥାଇଲାଣ୍ଡର କ୍ୟାପିଟାଲ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବେଟର ହେଇପାରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ନ କରି ଚୁପଚାପ ରହିବେ କିଛି ବି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜାଣିକି ଆପଣମାନେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ହେଜ୍ ବିଗେନ୍ ତା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି 20 ଲାଖ ଟ୍ରି 20 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରି ଲଗେଇବ କେଉଁଠି ହୁଇଚ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରି ପପୁଲେସନକୁ ଏଗନେଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରି ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରି ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଯିବ। କି ଗଛ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାମ୍ ଟ୍ରି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ତାଳ ଗଛ। ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବେଟର ରହିବ କାରଣ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁଠି ବି ଜାଗା ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଗୋଟେ ତାଳକୁ ନେଇକି ପକେଇଦେଲେ ସେଇଠି 3ଟି ଗଛ ବାହାରିବ ମିନିମମ୍ 2ଟା 3ଟି ଗଛ ବାହାରିବ ବାସ୍ କିଛି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରତେ ପଡ଼ିବନି ଗୋଟେ ନିହାତି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ତାଳ ଗଛ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ତ କରିବେ କ୍ଷୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିହେବନି କିଛି ବି ହେବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ସେଫ୍ଟି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମକୁ ସଚେତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି ଅଗଷ୍ଟ 2024 ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପାସ୍ ଏ ବିଲ୍ ରାଇଜିଂ ଦ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାରେଜେବୁଲ୍ ଏଜ୍ ଓମେନ୍ 18-21। ଆମର ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ବାହା ହେବା ବୟସ କେତେ ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ 18 ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 21। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। କ'ଣ ରହିବ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବୁଝିପାରିଲେ ତ। 25 ନମ୍ବର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। 26 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବିସ୍ମାଲ ଖାନ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସୋସିଏଟ୍ ତବଲା, ସରୋଦ, ସାହାନାଇ ଆଉ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଇଏ ଜଣେ ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସେହନାଇ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହାଉ ମେନି ଟିଚର ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଭ୍ ବିନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଟିଚର 2024। କେତେଜଣ ଟିଚରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିଚର୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଲା 2024ରେ କେତେ ମନେ ରଖିବେ ସେ ହେଉଛି 2 ଜଣ। କିଏ ହେଉଛି 2 ଜଣ। 27 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିବ 2 ଜଣ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ରହିପାରେ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏରା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଦି ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେବ। ସେ କିଏ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନା ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା ଆଉ ହେଉଛି ରିଓନ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗର ନା ଦ ଫେମସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଦାବରିଶ ମିଶ୍ର। କିଏ ହେଉଛି ଗୁଦାବରିଶ ସ୍କୁଲ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ସେ ନା ଗୁଦାବରିଶ ମିଶ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଁ উইথ রেফরেন্স সমুদ্র প্রতাপ এটা কোণ সমুদ্র প্রতাপ কনসিডর ফলোইং স্টেটমেন্ট দেখুন কোশ্চেন লেভেল কেউ প্রকার হলে ইন্ডিয়া ইট ইজ দ ইন্ডিয়া ফার্স্ট ইন্ডিজিনিয়স বিল্ড পল্ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭେସେଲ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦି ସିପ୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ହେଉଛି ଗୋଆ ସିପିଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି ତାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ତାମାନେ କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଆଉ 2i ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଡ଼ିବ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ who won the title Pro Kabaddi League session 11 December 2000 डिसेम्बर जो आपनकर कबाडी लीग है सेटा किए टाइटलटा जितले किए से ना मन रखिबे हरियाणा होची स्टीलर के होची हरियाणा होची स्टीलर जे कि आपनकर टाइटल ताले कहा होची ना होची ए जो पाटना होची पिरेट्स को अब से हरैछि बुझिपाले प्रो कबाडी क्वेश्चन पकेबार किए जितला बा किए रनर्स अप रहिला सेति टिके मन रखिबे आपण हरियाणा होची स्टीलर ता सहित होची पाटना पिरियड्स टिके मन रखिबे। ये रहिला होची आजिरो जो प्रैक्टिस सेट बा मॉक टेस्ट भी आपण मान जो निश्चित आपण मानकु भल लागिबो जदि भल लागे निहाती लाइक करिवे जदि किछि बेटर ही परिबो निश्चित आपण माने कमेंट सेक्शन में जणेबे आउ निहाती जो किछि आपण मान पय क्वेश्चन अछि टिके चेष्टा करिवे से सब क्वेश्चन ल आंसर दबा पय कारण आपण सेटा प्रैक्टिस ही जे बुझि पाले तो सेटा आपण प्रैक्टिस ही जिवो जदि एटा आपण देखन मु एडी कोन कहली गुटे मिनिट एटी देखो ये आप करेन्सी एमती किसी पलि आइला तो आप कौन करेंगे छाड़ दे पलि आसबे कि ए क्वेश्चन न आसला तो यहाँ आसो किसी भी आसपे से आप कमेंट कले कौन किसी भी असुविधा नहीं। थैंक यू।